ಓಹೋ ಮೇಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಗಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎತ್ತೋದೆ सक्कर्जन म्यूट दवरेची प्लीज. हरे कृष्णा. मधुसूदन मास कृष्ण पक्षाचे वरुतिनी एकादशी प्रयुक्त आयोजन केलेले संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कट समाज बांधवाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन पूर्वक स्वागत करता. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा वंदन कोरनु गुरुलनी मलगडेला आशीर्वाद घेवनु आम्ही आज सेशन स्टार्ट करे. आमगलटू मंगलाचरण संघ काज सची वैष्णवी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सांग. हरे कृष्ण सांग. हरे कृष्ण म्हणा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खुशी दिसले आम्हाला बैसून. धन्यवाद माताजी. बारी चंद पण तुम्ही रिसाइट केले. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता गीता महात्म्य सांगू काम गेलो तसं आजी शिल्पा शणै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्.
एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा इति श्री गीता महात्म्या संपूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद शिल्पा माताजी. भावपूर्ण जाऊन सांगाल तुम्ही. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता जपा टॉक दिवच्या काजमगे लुटसची सिनियर डिवोटी हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सिनियर डेवोटी म्हणताना म्हाका मस्त एक प्राय जाल्लीशी अशी फिलिंग येता म्हाका. ऑडियो क्लियर आसा माताजी? वय वय माताजी क्लियर. Very good. Educate a woman and the whole family is educated म्हणटाची. तशें एक लाईव्ह एक्झाम्पल आमकां आतां पळोवचें मेळ्ळें वैष्णवी भट माताजीन म्हणटाना कितले चंद करून ते चरड ओटो म्हणटा आसा पळय. दॅट इज वॉट एज्युकेशन. A woman can transform lives. पूरा जीवन चेंज जाता एक परिवाराचे. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज ही वरुतिनी एकादशी अशी म्हणटाच की या एकादशी व्रता पालन केल्यारी 10,000 वर्ष तपस्या केलेले तितले फल मेळटा. आज एक दिसा व्रत पालन केल्यारी म्हणून तितले महत्व पळया एक एकादशीचे. तशी हांव लेखता की आज सगळ्यांनी हे एकादशीचे पालन केला म्हणून हांव लेखता. आज म्हाका सांगला जपा टॉक दिवच्याक आणि आता सगळ्या काही कळला की हा जप किती इम्पॉर्टंट एस्पेशली हे कलियुगान तू युग धर्माची जप म्हणून सगळ्या काही कळला. कितली की टॉपिक्स आमी डिस्कस करता राबताची. सो हांव आशा करता की सगळे जण जप करता सची म्हणून. आज दुखून एक स्पेशल एक प्रोग्राम शुरू जाला आयतारा संडे मॉर्निंग 6:30 इंडिया टाइम. आम्ही लाईव्ह झूम सेशन असतले जपच. कोणा 16 राउंड कोरका की ऑनलाइन कोरेत. कोणा 1 राउंड कोरका की आमको जॉइन जावेत. कोणा 4 राउंड कोरका की 5 राउंड कितले राउंड तुमक जत की तुम्ही येवन ओटू आमगे लोटूची जप कोरेत. Every Sunday morning 6:30. Dubai time it will be 5 o'clock. विंगड तुम्ही टाइम झोन तुमगेले एडजस्ट करून घ्यायचे. जप करता मस्ती पूरा डाउट्स येवच्या शुरू जाता. मस्ती डाउट्स आम्ही निमगिताची की कसं का आमका एकाग्र जावन आमका जप करू जायना. मन पुरा एकड तेकड वत्ता. कसं जप करता की आमका तांतू ध्यान दिवच्याक जायना. ते कसं जात ना इनिशियली आम्ही केदान फर्स्ट टाइम कोण हांगा जप करता की तांकां उडकास आसतले. फर्स्ट टाइम जप करतना कशी फिलिंग जाल्ली एक नमुना खुशी आनंद असतना कितले आनंद मेळटा. इथे ते आनंद मेळचे. आता आम्ही कसले एक लायक रांदे केले तेन्ना आमकां जिब्बे लायक जाता न्हू. थंय हुंच्या चमकली ते एक नेचर इतले अद्भुत आसा इतले चंद आसा पळोवन आमकां दोळ्याक तृप्त जाता ना. सो ह्या पुरा आमी आमगेले भौतिक इंद्रिया तृप्ती खातीर आमी ह्या पुरा पळोवन खावन भोवन आमकां तृप्ती मेळटा. जाल्यार आमी जप करतना पळय आमगेली आत्मा आसा पळय आत्माक एक नमुना तृप्ती जावची. इट इज फूड फॉर द सोल म्हणटा आमी इंग्लिशान. फूड फॉर द सोल. सो ते फर्स्ट टाइम कोणा जाल्यार उडगास असता की हा फर्स्ट टाइम हांव केन्ना जपा माळ धरली की ते एक आनंद ते एक खुशी केन्नाय विसरून वचना. बट हगूर कसं जाता 1 राउंड केल्ले 2 राउंड केल्ले 3 राउंड केल्ले एक पाटी आमकां दिसता की आमी मेकॅनिकल जाता आसची. आमी कोरका म्हण करता आसची ते भाव येना. राधाले कृष्णाले ते ध्यान तांगेले लोटस फीट ते आमकां ध्यान येना. आम्ही मेकॅनिकल जाऊन चॅन्ट करता सची म्हणून आमकां ते शिकणे डाऊट येता. कित कसले का हांव एकाग्र जावचें जायना म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं कसले जायना म्हण दिसता. इथे म्हळ्यार आमगे मन चंचल कसं करता सच की ताजे ध्यान राबना धांवता एकड तेकड मन. आनी ते खंयचे होड विशय न्ही.
अर्जुनान तार सांगला चंचलम ही मना कृष्णा. कृष्ण लागी बैसून असता गेले जाल्यार इथं सांगता चंचलम ही मना कृष्णा. मन आम्ही गेले एक जाग्यार बना म्हणून. हांव आनी तुम्ही कोण तावडले. सगळा काही या चंचलता नॉर्मल त्या एक स्वभाव एक आमगेले मनाचे एक स्वभाव की मन आमगेले चंचल. सो आज हे जप आज पळय JAPA हाजे वयरीची हांव कशी आमी ट्राय करूं म्हणून ते हांव सांगू प्रयत्न करता. हांवें काय हातूंत व्हड एक्सपर्ट नाही हांव, बट प्रयत्न करता सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. सो जे म्हणल्यार कसले जस्ट चॅन्ट. मन एकड तेकड वतले, विंगड विंगड विचार येतले. मिगेल पर्स्पेक्टिवा घेतल्यार सकाळ जप करता हा आज तन्नी क्या करका दनपार या करका हांग वचून हे हाडका त्या वचून त्या करका सहज ते येता मनांत. बट स्टील जस्ट चॅन्ट. कसं जाल्यार जस्ट चॅन्ट. मन फायनान्शियल ट्रबल्स आसच्या पुरो फॅमिलीन तू, जॉब ट्रबल्स आसच्या पुरो, फायनान्शियल ट्रबल्स आसच्या पुरो, फॅमिली इश्यूज आसच्या पुरो, बट जस्ट चॅन्ट. जप करचे सोडून ना. आज म्हाका टेन्शन आसा, आज म्हाका जपा माळ धरू जायना, म्हाका जायना बसच्याक ना तशी ना. जस्ट चॅन्ट. कसं जाल्यार जपा माळा धोर न्हू देवाल नाव काडचे बंद करू ना. जस्ट चॅन्ट. नेक्स्ट येता A. आता कसं जाता जप करूक प्रयत्न करताची मन स्थिर जायना. कसं करता तेन्ना असोसिएट विथ लाईक माइंडेड पीपल. आता कसं जाता आता आम्ही भौतिक संसार असू न्हू पण सांसारिक जन असं तांगे लोटूची तुमकां आयली या एक रस्त्यार आयली तुम्ही जाल्यार त्याची फ्रेंड्स आवट तुम्ही कंटिन्यू करता आसची. तांकां शॉपिंगा वचूका तुम्ही वता आसची. तांगे लोटू किटी पार्टीज वता आसची. आनी मागीर सांगल्यार म्हाका जपान तू म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना. जायच ना, साध्य ना. इत म्हळ्यार ते असोसिएशनाची सम न्ही. 24 घंटे हा हांग वचूका थंय वचूका हे शॉपिंग करका हे करका त्या करका म्हणल्यार जपा मन लागना. मस्तीपटी इस्कॉन जना वैरी दोष आसता की एक पटी तुम्ही इस्कॉन तुम्ही इन्वॉल्व जाल्ली मागीर तुमकां रिलेशन येनाका, तुमकां फ्रेंडशिप येनाका, खाली तुम्ही टेम्पल म्हणून भोंवताची म्हणून सांगताची आमगेल वैरी. बट इत्ता आमी तशी टेम्पलांतू एसोसिएट जावचे, डेवोटीज नेटवर्कांतू असच्या इत्ता प्रेम करचे. इत म्हळ्यार आमकां याची पता वचूका, याच मार्गा वचूका, आमगेल मन आमकां स्थिर करून घेवका म्हणून आम्ही एसोसिएशन असो तुझे लाईक माइंडेड एसोसिएशन. आता शॉपर्स आवटू चमकल्यारी कसं असतं शॉपिंगाचे विषय म्हणतात. डेवोटीज आवटू चमकल्यारी कसं येतले राधा कृष्णाक कशी खुशी करचे हांवें कितले हांव एकाग्र जावन जप करचे त्याच माता येतले. सो एसोसिएट. जे जस्ट चॅन्ट. A एसोसिएट. पियान 2 अर्थ काड येतं. प्रॅक्टिस सेकंड प्रे. दोन्ही. प्रॅक्टिस म्हळ्यार केन्नाय आमी परफेक्ट जायनाची. मे बी 10 वर्स जावं 15 वर्स जावं इवन म्हाका डाऊट आसा की हांव 20-25 वर्स चॅन्ट केल्यार हांव परफेक्शन येतले म्हणून म्हाका डाऊट आसा. बट स्टील कीप ऑन चॅन्टिंग. प्रॅक्टिस. कीप ऑन प्रॅक्टिसिंग. एवरी एक राउंड करतना एकाग्र जावन करचे प्रयत्न करचे. सेकंड प्रे. मस्तीपटी जत की आमी वीक आसाची एकल्या शक्ती काम करना. सो एवरी लाईक आम्ही एक राउंड शूट करचे पुढे आम्ही पंचतत्व मंत्र म्हणूकच जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर तांकां मागून घेवचे. म्हाका एक राउंड करून म्हाका सामर्थ्य दियाची म्हणून मागून आम्ही मुखार सुचे. तशी तुम्ही आपल्या लेखसाना प्रेयर करूं बसचे पुढे 4 राउंड मत करता बसचे पुढे एक प्रार्थना करून घ्यायची की हा आज म्हाका हांवें 4 राउंड करून लेखला हांवें म्हाका सामर्थ्य दियाची म्हणून कोणाकय तुम्ही मागून घेवेत. भागवतामान तो भारी चंद प्रेयर्स आसा. कुंती प्रेयर्स, गजेंद्र मोक्षम. तुमकां एकाग्र जावच्याक त्या पुरो बेनिफिट मेळटा जाल्यार बैसाची फर्स्ट त्या एक प्रेयर वाजून घेयाची मागीर जप सुरू करायची.
एक कसले एक स्टेट एकच रूट म्हण ना सगळ्याले आपणे आपणाले एक माइंडसेट असता खंयचे रूट तुमकां समजत की ते तुम्ही फॉलो करूं येता. सो प्रॅक्टिस अँड प्रे. पी लास्ट ए कसले म्हण अटॅचमेंट. त्या नावाक रुची आसा पळय ते येवका ते फर्स्ट आमी डेव्हलप करका त्या रुची मागीर आपणे आप ते येता त्या रुची. फर्स्ट ते आमी should try to develop. आयंद्र प्रभू म्हण एक भारी फेमस एक कीर्तनी आशिल्ली. इज नो मोर नाव. युट्यूब जाल्यार तांगेले नाव सर्च करून तांगेले कीर्तन आयकयाची. ब्रिलियंट सिंगर म्हणून ब्रिलियंट कीर्तनिया. सो तांणी सांगचे तुम्ही जपा बसतन पळय 16 राउंड करचे पुढे तुम्ही बसताच नव्हे तेदना तुम्ही शिलेकू का की आयचे दीस मुगेल जीवनाचे लास्ट दीस आणि त्या मोडारी तुम्ही जप करता म्हणून आयचे दीस मुगेल जीवनांतले लास्ट दीस म्हणून जप करता. इत्याक आमकां केन्ना आमगेली परिस्थिती बरी वायट असताना आम्ही कितले एक दीन एक सिच्युएशन येवन आम्ही प्रार्थना करताची देवा लागी. कसले कष्ट आयले कसले काय न जायले देवा म्हणून आम्ही मागून घेनाच्यो. कितले आम्ही एक दीन भावना रे आम्ही देवाला मागून घेताची. शीची आम्ही 16 राउंड करचे पुढे आम्ही लेखून घेऊका की हा मिगेल परिस्थिती अशी की आजी लास्ट डे मिगेले त्या म्हण लेखून हांव बैसुका जप करू. आणि त्या 16 राउंड तू लास्ट राउंड आस पळय तेदन आम्ही अशी लेखूका की आयंद्र प्रभू सांगताची की तेदन आम्ही अशी लेखूका की कोणागो तो कृष्ण मिगेल ऐकना जाल्यार हांव राधा राणी लागी रिक्वेस्ट करता की राधा राणी तू पुणी मिगेल ऐक मिगेल अशी दीन परिस्थिती मिगेले तू पुणी ऐक म्हण तशी लेखून मागून त्या लास्ट राउंड करूका म्हण इंद्र प्रभून सांगला. सो ए इज डेव्हलप एन अटॅचमेंट. ते डेव्हलप करूका आमगेल त्या पळय आम्ही आत्तारी सांसारिक लोकांतू आम्ही असची बुड्डोन मस्ती पुरा आमकां इच्छा अभिलाषा पुराच तेन्ना वी हॅव टू डेव्हलप दॅट अटॅचमेंट फॉर जपा. So again repeat करतस. J is for just chant, A is for associate, P is for practice and prayer, last A attach, develop an attachment. आता प्रश्न हे असता की जोरान हांव जप करता की हगूर मनान तू जप करता म्हणून. सो कितले जाता की तितले जोरान आम्ही जप करूक प्रयत्न करता. हाचे 2 कारण आसा. कसं जाता म्हळ्यार आम्ही जोरजोरान म्हणतना ते आमगेले स्वर आमगेले कान आदुकोन सीधा हृदयाला पावता आणि ते हृदया पावन आमगेले हृदय पळय शुद्धीकरण करता. एक चित्त कितली की धुळी मांडून गेल्या पळय हगूर हगूर ते क्लीन जाता. सो ते फर्स्ट कारण. दोन्ही कसं कारण म्हळ्यार आम्ही जोरजोरान जप करतना आमगे लागीं कोण आस पळय मनुष्य शापुरो कीट शापुरो कोणी शापुरो तांकां ते फल प्राप्ती जाता म्हणून म्हणटात. सो एक इन्स्टन्स आसा की प्रभुपाद एक पटी खंय बैसून आशिल्ली आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ मोई थंय भोंवता आशिल्ली खंय तांगे लागीं. सो तांकां तांणी धांवडायनी म्हळ्यार दूर करनी ताजे बदला तांणी कसं केलें म्हळ्यार तांगे लागीं आनी वचून तोंड तुगू करून हगूर हगूर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून शूर करतात. ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जप करतची ते मोई आपल्याला वाटे जमकले प्रभुपाद उठान आयलींची सगळी तांगेले डिसायपल्स आनी मिले इत्ते प्रभुपाद इत्ते तुमी अशी म्हणले तांकां ಸ್ವಲ್ಪ फल मेळ्ळो म्हणून म्हणले प्रभुपादान. सो तशी आमगेले आसूं का की जपा बेनिफिट आमकां मात्र न्ही आमगे लागीं सुತ್ತमुत्त कोण आसा की तांकांय बेनिफिट मेळ का म्हणून. अशी एक इन्स्टन्स आसा गुरु महाराज हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गेले तांगेले इनिशियल नवे आयिल्ली तांणी इस्कॉनांतू तेन्ना एक पटी तांणी प्रभुपादा वचून सांगचे की प्रभुपाद मिगेल मन पळय लागना जपांतू मिगेल मन एकड तेकड वता हांव कसो करचें म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद म्हणटाची जोरजोरान म्हण आपणे आप पळय मन कंट्रोल येता जोरजोरान म्हण तो. तांणी जोरजोरान म्हणून शूर करताचे. ಸ್ವಲ್ಪ दीस नंतर वापस येताचे. प्रभुपाद मस्ती इफेक्टिव्ह जाल्ले हांव जोरजोरान म्हणटस जाल्यार आशिल्ले बाकी जना पुरा कोप मिगेल वयरी
कसं लायक म्हणलें म्हळ्यार हांव इतले जोरान म्हणटास की कोणाकय तांगेल जप करूं जायना म्हणटाची तांणी ब्रह्मचारी आश्रमा आशिल्लींची सो प्रभुपाद म्हणटाची तेशी असल्यार तूं एक पार्क की काही ओपन स्पेस वचून जोरजोरान चॅन्ट करी म्हण म्हणटाची सो त्यावेळी एक टेक्निक एक्चुअली मन आमकां कंट्रोल करूं जायना की तेन्ना जोरजोरान म्हणून आमी जप करूंक प्रयत्न करता आनी कसो विषय गो तसो की आमी जप करतना एक्चुअली तुम्ही खंयचे न्हंयेंत की काही उद्दार राबोवन आसता की थंय एक फातर उडोवन पळयला की फातर उडयतना कसो जाता अशी रिपल्स म्हणटा पण इंग्लिशान आमचे गेल्यान कसं म्हणटा म्हणून म्हाका गोतना सो रिपल्स येता एक फातर उडयल्स जाता रिपल्स येता पुरा रिपल्स 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 ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळ लागता ते मागीर वापस ते रिपल्स राबूक आनी वापस ते उद्दा तशी राबूक वेळ लागता तशीची आमी आत्ता रे वापस वापस यायची वर्ड रिपीट करता आमी कितली की जन्म दुखून अशी सांसारीक लोकांत आसची तितली की आमगेर भितर कल्मश ओट्टू जाल्ला कितली की आशा अभिलाषा इच्छा मस्ती पुरा जाल्ला भोंवची इच्छा की लायक खावची इच्छा की तशी पुरा मस्ती पुरा कल्मश म्हणना मस्ती पुरा इच्छा अभिलाषा आमगेले ओट्टू जावन आसता सो हे फातर आमी उडयता पळय जपाचे आमी फातर उडयतना ते फुल्ल एक पटी हल्लेल बरी जाता आमगेले सो ते हलतान कसं जाता पूरा कल्मश तुगुदुकून वयर येवच्याक शूर कर सो हे डाउट्स आनी आसता पळय अयो म्हाका मन लागोवचें जायना म्हाका इतले लायकून म्हाका जप करूंक जायना बाकी जन कशी प्रोग्रेस केल्लींची पळय कितले लायकून जप करता म्हाका तशी जायना ह्या पुरा डाउट येवचे भारी स्वाभाविक इत म्हळ्यार एक जपा एक फातर पडला पळय पुरा आमगेले हाल गेल्ला एक पटी सो इट्स व्हेरी नॅचरल ताजे खातीर म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना म्हूण जप करचे सोडोवपाची जस्ट चॅन्ट ते जप करचे सोडल्यार मागीर पुरा व्यर्थ जाल्ले तुमी इतले कश्ट भोगिले सो हे कल्मश पुरा येता भायर येता जप करतना सेल्फ डाउट येवचे इतले म्हाका जायना म्हाका कसं उण स्किमी गेल्यान तूं इतले म्हाका करूं जायना म्हूण हे येवचे पुरा भारी स्वाभाविक बट ते हगूर हगूर जप करता करता ते डाउट वता कॉन्फिडन्स येता आनी आपणे आप देव आमकां शक्ती दिता मुखार सून वचाक सो जस्ट चॅन्ट इतलें सांगून हांव हांगा राबयता हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंतानंत धन्यवाद माताजी आज तुम्ही आमकां सांगला बरें दिसले आम्ही जस्ट बिगिनर्स जब स्टार्ट केला आताची आम्ही बिगिनर्सची जस्ट तुम्ही सांगताना आमगेले डाऊट मस्त पुरा जन आशिल्ले सेम डाऊट आज क्लियर केले माताजी अनंतानंत धन्यवाद तुम्ही या जपाचे एक्सप्लेनेशन दिलेले बारीक कुशल माताजी जस्ट चॅन्ट एसोसिएट विथ द लाईक माइंडेड पीपल प्रॅक्टिस अँड प्रे आणि अटॅचमेंट नामरुची डेव्हलप कशी करचे म्हणून बारी चंद कोण सांगले माताजी आणि कलियुगाची युवा धर्माची नाम संकीर्तन आमगेले भागवत पुराण कोंकणीन चॅन्टिंग ग्रुप क्रिएट केल्यांचे मस्त इंडियान विंगड विंगडांगा बुदाबी तांकां तशी कोण कोण ग्रुपान की तुम्ही जॉईन जावका म्हणून हांव विनंती करता तशीची एक राउंड केल्यार येडना चॅन्ट कोण ग्रुपान तू जस्ट रिपोर्ट करचे ग्रुप आशिल्ले मी आमी रेग्युलर चॅन्ट करता ती अन्यकल्या पळोवन आमी राउंडय चड करून वता ती त्या मूलक एक देवाल नामस्मरण कंटिन्युअस जेवन करचे आमकां एक अनुकूल जाता हांव सगळ्यांक विनंती करता ग्रुपा जॉईन जावका म्हणून हरे कृष्णा अपास दंडवत प्रणाम माताजी आज मस्त विषय सकट कळले धन्यवाद तुमकां अनंतानंत धन्यवाद आता मी जपा महत्व अर्थ करून घेतले आता मी सगळे जण ओट्टू मेळ्ळी एक राउंड चॅन्टिंग करूया हरे कृष्णा सीमा भंडारकर माताजी आसचे आमगे लुटाची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. भारी लायक करून चॅटिंग केलं तुम्ही. तुमगेलो एक चॅटिंग करून मना एक केलं आणि आमगेले भगवद्गीते पारायणाक एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी आमगे संपूर्ण भगवद्गीते पारायण स्टार्ट करे. चॅप्टर 1 अर्जुन विषाद योग सांगू आमगेल उठसची 1 to 7 श्लोक गीता नायक माताजी, 8 to 14 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 15 to 21 श्लोक गंगा कुडवा माताजी, 28 to 22 to 28 श्लोक सुकन्या नायक माताजी, 29 to 35 श्लोक नागेश पै प्रभुजी, 36 to 41 श्लोक प्रेमा पै माताजी, 42 to 46 श्लोक शांति शानबाग माताजी. हरे कृष्णा. गीता नायक माताजी तुम्ही सुरू करेता. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चहि शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथ शङ्काश्च वीर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत् तथ श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यादन्ये स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। हरे कृष्ण। कृष्ण। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासश्चिकण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च प्रतिवीञ्चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योत्स्यमानानवीक्षेऽहं यदेतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यं मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् द्रष्टव्यं स्वदयं कृष्ण विनुतं समुपस्थितम् हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ હશે છે માતાજી, અનમ્યુટ કરે છે. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सा जनार्दन। हरे कृष्ण। पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वेतान् आतताहिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रशशब्दिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवक्षतु अधर्माभिभवान् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्वासु स्वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलश्च च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। માતાજી કન્ટિન્યુ કરે છે એન્ડ પછીનું. दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उस्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अनंतानंत धन्यवाद. सक्कड माताजीनं प्रभूजीनं बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असतं. रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येतात तुम्ही पुऱ्या जणांना अशी येऊ का म्हणून विनंती करता. गीता नाईक माताजी धन्यवाद बारी चंद कोण रिसाइट केले. शिल्पा शणाई माताजी धन्यवाद बारी चंद कोण रिसाइट केले. गंगा कोडवा माताजी धन्यवाद गंगाका. सुकन्या नाईक माताजी धन्यवाद. नागेश पै प्रभूजी बारी अप्रूप येवचे बारी खुशी दिसता पुढं धन्यवाद प्रभूजी. प्रेमापै माताजी तुम्ही लास्ट पुरा श्लोक सांगलाय. शांती शानबाग माताजी आजीनीची धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मी दोन्ही चॅप्टर सांख्य योग सांगू कामगे लुटसाची 1 to 7 श्लोक श्यामला कामत माताजी, 8 to 14 श्लोक आशा हेगडे माताजी, 15 to 21 श्लोक वैभवी नायक, 22 to 28 श्लोक वेदांत नायक, 29 to 35 श्लोक कलावती अवधानी माताजी, 36 to 40 श्लोक 42 श्लोक विद्याकिनी माताजी, 43 to 49 श्लोक वनिता पै माताजी, 50 to 55 श्लोक धन्य आचार्य, 56 to 64 श्लोक अचला आचार्य, 65 to 72 आर्य आचार्य. हरे कृष्णा. श्यामला कामत माताजी तुम्ही स्टार्ट. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं वाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमह्यलोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैत्वदिग्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीमि विशामः ते अवस्थिता प्रमुखे दातरः. कार्पण्यदोषोपतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयशानि इष्टितं ब्रूमितं मे शिष्यस्नेहं शादिमा त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नहि प्रपश्यामि महापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोयन् शोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तात्विक भारत। हरे कृष्णा। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं गातेति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। आश्चर्यवद् पृच्छति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मात् युद्धात् योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतश्चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम्यं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्चे त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। वनिता पी माताजी कंटिन्यू करता हुआ। अवाच्यवादांश बहून् मदिष्यन्ति त्ववायिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुखिम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणाफलहेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना दुःखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रानभिस्नेहः ततः प्रप्यशुभाशुभं नाभिनन्दति मद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संजायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहान् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् वैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयत्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाममिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद धन्य आचार्य अचल आचार्य आणि आर्य आचार्य पळयतना खुशी दिसत चेडवांक मोस्टली अचल घराच्या वायल्यांगी ओटूची केन्ना विंगड घरा तकून सांगताची अचल घरा रजा आयल्यांसी दिसता चेडो मस्त धन्यवाद अम्मा अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता तशीच आमगे श्यामला माताजी रेग्युलर रिसाइटर पुरे जणांनी बारी चंद कोण सांगले श्यामला माताजी धन्यवाद आशा हेगडे माताजी अनंत अनंत धन्यवाद वैभवी नायक आणि वेदांत नायक आणि बारी चंद कोण सांगले चेडवा पळयल्यारी मस्त खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी येवका अम्मा तशी कलावती अवधानी माताजी धन्यवाद माताजी वनिता पै माताजी तुमका अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता मी तिन्ही चनी चारी अध्याय सांगू कमगल उठासची प्रतिभा नायकनी टीम ब्रह्मावरतकुनो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। आज हमें तिन्ही चनी चारी अध्याय सांगचा असती 1 to 5 तिन्ही अध्याय 1 to 5 किरणा पै 6 to 10 शैला किणी 11 to 15 स्मिता प्रभु 16 to 20 ज्योति भट्ट 21 to 25 जानकी नायक 26 to 30 सुधा कामत 31 to 35 नम्रता पै 36 to 40 शांति पै 41 to 43 श्रीदेवी नायक आणि 4th चॅप्टर 1 to 2 श्रीदेवी नायक 3 to 7 सुप्रभा पै 8 to 12 पूर्णिमा पै 13 to 17 श्रीकला पै 18 to 22 पंचमी पै 23 to 27 वैष्णवी शणै 28 to 32 रश्मि पै 33 to 37 राजश्री पै 38 to 42 प्रतिभा नायक। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विद्याचारस उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभरतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञात्वात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्यत्वम् एषो व्योस्त्विष्टकामधु। जय श्री कृष्ण। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव हि सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानव्याप्तमव्याप्तं वर्तयेव च कर्मणि। यदि हैयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्र्यः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सुतीर्थेयुर्मे लोक्तः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपहैयामि मां प्रजः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वास्तः शक्तः दिव्येषु लोकेषु लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् समाज। प्रकृतेः क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्ये। तत्त्वविद्दु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् प्रश्नविदो मन्दान् प्रश्नविन्ना विचालय। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा उद्भस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तान् सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच
अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा देनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान्। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागतः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमहं विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्यमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पण्डितः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञया चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीव्यते। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। रश्मिका द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य पुत्योऽन्य कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञाः ये विवता ब्रह्मणो मुखे कर्म ज्ञानिदीतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाभिज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्वात्यन्यतो मयि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव प्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्योगी भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण।
ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं प्रस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आनंदानंत धन्यवाद प्रतिभा नाईक माताजी सांगेल टीम ब्रह्मावर पळोवच्याक खुशी दिसता मेगेल गांव ब्रह्मावर मेगेले गांव तुला पळयतना मस्त खुशी दिसता आज चेडू आयलींची भारी खुशी दिसता. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी लोक विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रति एकादशी योग माताजी. आता पंच अध्याय आणि संच अध्याय सांगू कामगेल उठसाची रश्मी भट माताची आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पंचाध्याय सांगू येता सची रमा भट 1 to 6, शांता भट 7 to 12, गीता माताजी 13 to 17, उषा शानबाग माताजी 18 to 22, राधिका गुंबे 23 to 29. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी तुम्ही सांगेत. ओम परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संस्थिति यच्छेत्योरेकं तन्मे भूयसि निश्चितम्. श्री भगवान् उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते. ज्ञेयं स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थितः सम्यक् गुवर्यो विन्दते फलम्. यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. अनेक म्हणा संन्यासस्तु अनेक समणा झाले ना संन्यासस्तु म्हणून संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्नुमयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणम् उन्मिषं निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति य लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यते सुखं वशी न मद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्
न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषानाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मान स्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यु पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव त्यर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रयशेते प्रियं न प्रयशेत्रे प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरा बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्म आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये संस्पृशजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तत्तान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुरशैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम इति तत्सदिः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। पंचाध्याय वज्जिलल रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि गीता माताजी, उषा शानबाग माताजी आणि राधिका माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी यशी येऊन देवाला सेवा करतशी भाग्य आमको राजन दिवो म्हणून देवाला मागताची मुखार सुनोच्या चैप्टर 6 दिव्या शणे 1 to 6, जयश्री शानबाग माताजी 7 to 12, रमा भट माताजी 13 to 18, शांता भट माताजी 19 to 24, शुभा पै माताजी 25 to 32, दीपा कामत 33 दाखवून 39 आणि लास्ट श्रेयस आणि सुषमा कामत 40 to 47. हरे कृष्ण माताजी. दिव्या माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. दिव्या माताजी तुम्ही सांगायचे. म्यूटर असतो माताजी. माईक ऑन कराची. माईक ऑन करा दिव्या. माईक ऑन.
दिव्या ऐक पण ना, माईक ऑन कर नीच वापस. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. ऐकत्वा आता ऐकत. श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण उच्यते. योगारूढस्य तस्य एवं शमः कारणम् उच्यते. यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढः तदा उच्यते. उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्रीमाताजी तुम्ही सांगायचे. जय श्रीमाताजी तुम्ही सांगा. माईक ऑन करा. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिश्च निवृत्तिं च. ऐकत वाय बाई वे बाई माताजी सांगा. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जनाना विदुरासुरा. न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपसर्वसरसम्भूतं. समनवय समनवय समवय. माताजी तुम्ही कंचद्य संचद्य षोडशाध्याय बाई बाई 7th दाखवून सांगतो तुम्ही. वै 7th पण सांग. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना. माताजी समनवय नहीं नहीं जितात्मान प्रशंतस्य. गीतात्मान पंचांश काढली की पंचांश काढले. हा हा हा. सप्त श्रद्धात्रय विभाग योग आहे. 6th चॅप्टर माताजी 7th श्लोक दाखवून सांगू तुम्ही. वै प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च निमे. नहीं 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 षोडशोध्याय 6th माताजी. संचध्यायो ध्यान योग. झालं एक निमिष. ना चुकले. षोडशोध्याय नहीं है. षोडशोध्याय नहीं है. संच अध्याय माताजी. षष्ठोध्याय. षोडश नहीं, षष्ठोध्याय. षष्ठोध्याय. कले नियत त्यावे जितात्मान
प्रशन्तास्य नियतस्य सन्न्यास सेवेंथ श्लोक सेवेंथ सेवेंथ श्लोक ಹಾ ಸೆವೆಂತ್ ಶ್ಲೋಕ 5, 6, 7 ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ त्यानेवे इंगड कंचकी श्लोक काढला माताजी 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ನೀವೇ ज्ञान योग माताजी सॉरी रश्मी भट माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा मागे राहिल्या हाव सांगू माताजी सांगा माताजी हरे कृष्णा जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुरहनित्मा उदासीनं मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिया उपविश्वासने युञ्जाद्यो योगम आत्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं हरे कृष्ण समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगितभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः विज्जिनेवं सदात्मानं योगी विनयत मानसः शान्तिं निर्वाण परमां मस्तं सामधिगच्छति ज्ञात्यसतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयितं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवासस्तु येन ते सोमपास्नुता योगिनो यच्चित्तस्य यत्तो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत् शैला म्हण सांगू सुखमानित्यक्तं यच्च बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान् कामस्त्यक्त्वा सर्वा नशेषतः मनसे इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तर्जनं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मा म्यूटर असो तुम्ही. सॉरी माताजी. शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्ण. दीपा माताजी तुम्ही संघाची. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त स्वामे साम्येन मधुसूदन एतसाहन्न पश्यामि चञ्चलात्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं श्री भगवान् उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं च अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रश्च छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयः कृष्णो चेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्याश चेतान युक्त्यपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच आतनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मा यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद दिव्या शणे माताजी आणि जय श्री शानबाग माताजी तांक मेळ नेशिल्ले. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि शैलापै माताजी, शुभापै माताजी आणि दीपा कामत माताजी आणि श्रेयस आणि सुषमा भारी चंदकोन पुराजनन चंदकोन रिसाइड केला. अशी प्रति एकादशी येऊन तुमगे सेव दिवका म्हणून सांगून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजीने तांगेल टीम बारी चंदकोन रिसाइड केली माताजी. धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव विनंती करता. आता मी थोडे अनाउन्समेंट आसा. भागवत पुराणा कोंकणी तांगेले भगवद्गीता यासिटी सुबोधिनी सेशन मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे आसा. ताका सक्कड जणांनी अटेंड जावप म्हणून हांव विनंती करता. संडेचे बाल उत्सव क्लासेस आसा 9:30 इंडिया टायमाक. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स तांतू शिकयता आसाची. कोण चेडवां इंट्रस्ट आसा ताणे प्लीज जॉइन जावप म्हणून हांव विनंती करता. तशीच शेनवारचे वैदिक हिरोइन सीरीज चलता आसा इंडिया टाइम 7:30 तांतू टॉपिक कुंती महाराणी. स्पीकर हरग्रे समला सीता माताजी आसा त्या दिवस बारी लायक आसता सेशन. सक्कड जण अटेंड जायाची 22nd तशीच 27 एप्रिलाक थर्सडे वैष्णव भजन संधी आसा चेडवां स्पेशल. ताकाय तुम्ही कोण चेडवां इंट्रस्ट आसा की तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करूं. हरे कृष्णा. तशीच मे 1 नेक्स्ट एकादशी अशी तुम्ही पुराजनान मुखार नाव दिवका म्हणून हांव विनंती करता. अनेक नवेची अनाउन्समेंट आयज कसन म्हळ्यार जुलै 18 ताकून ऑगस्ट 16 पासून पुरुषोत्तम मास अधिक मासू त्या प्रयुक्त भागवत पुराण कोंकणी तांगेल वीकली 4 दिवस सेशन आस पडत. तांतू 15 अध्यायाचे पारायण आसा आणि चौराष्टकम आसा. कोण उमेद आसा की तांणी चौराष्टकम शिकून दवरता. सगळ्यांक चान्स मेळटा. धन्यवाद. ओवर टू यू विद्या माता ती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण भारती माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. 1 to 6 दकुनु पुराजन भारी चंदकोनु पारायण केलं. सो आता मी 7 चॅप्टर वचा 7 चॅप्टर आणि 8 चॅप्टर मंदाकिनी माताजी तांगेल टीम येता. सो 7 आणि 8 दोन्ही चॅप्टर्स नाव एकपटी हांव सांगता. कसला म्हळ्यार 7 नंतर कंटिन्युएशन आसा. सो त्या निमित्त हरे कृष्णा. 7 चॅप्टर 1 to 6 गायत्री कामत माताजी. 7 to 12 दिनेश किनी प्रभुजी. 13 to 18 प्रिया किनी माताजी. 19 to 20 नंदिता पै. 21 to 26 पूर्णिमा शनै. 27 to 30 पूर्णिमा किनी माताजी. नेक्स्ट 8 चॅप्टर सांगू येता सची. 1 to 3 पूर्णिमा किनी माताजी. 4 to 9 कल्पना राव माताजी. 10 to 16 गीता पै माताजी. 17 to 22 रश्मी नायक माताजी. 23 to 28 मधुमती शनै माताजी. हरे कृष्णा. गायत्री माताजी तुम्ही शुरू करिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाचः मया सक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि निसिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः.
भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वम्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्तः परन्तरं ज्ञान किंचिवस्ति धनंजय महि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इदं रसोऽहमस्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नशु पुण्यो गन्धः प्रतिव्याहं च तेजस्वी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्ति तपस्विषु बीजं महा सर्वभूतानां विद्धि प्रार्थं सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विदर्शितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षभ ये चैव सात्विका भाव राजस्तामसाश्च ये मस्त विवेति थान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुण मय्यर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थमहं स च मम प्रियम् उदाराहं सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्तितं स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं यममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुःकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूमोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम्
आस्थितो योगधारणम् ओमित्याकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्राविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्ताः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामाः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्था प्रभवति अहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमां गतिं रियं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम पुरुषः स परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं तत्तं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्र काले त्वनावर्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्गिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रि सदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी वर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपेति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योग लाइन समना हरे कृष्ण। मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ आणि ತಂಗड टीम हरिचंद कोण सांगली तुम्ही 7th and 8th चॅप्टर मस्त मस्त धन्यवाद। तशी प्रति एकादशी येऊ काढून मंदाकिनी माताजी तुमकी हे करता चला रे भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद देता आणि श्री प्रति एकादशी आम्ही पण घेता सर्वांना विनंती कसं मला प्लीज तुमगेला
म्यूट दवरून घ्यायची. तुमगेल टर्न येताना मात्र ऑन करायची. दुसऱ्यांक मस्त डिस्टर्ब जाता कोण सांगता किता न्ही. आणि आमगेले युट्यूब तू लाईव्ह चलता असता तंतू मस्त डिस्टर्ब येता. सो प्लीज दय कोण पूरा वैष्णवाला हांव निमून घेता. तुमगेल टर्न येताना मात्र ऑन करायची. हरे कृष्णा. सो आता नवा अध्याय सांगू येता माया अरविंद मल्या तांगेल टीमा. हरे कृष्णा माताजी. हाँ नाउ ओके तुम्हें अनाउंस करते चैप्टर राजविद्या राजगुह्य योग कहते आसती 1 to 11 सुमित्रा महले माताजी 23 to 34 हांव सांगते सा. हरे कृष्णा. ओवर टू सुमित्रा महले माताजी. माताजी म्यूट असते. सुमित्रा माताजी म्यूट असते. ओम श्री परमात्मने नमः. गुरुभ्यो नमः. अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्य योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तृमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मसास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना. मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममत्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं श्वस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मोघ समोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः. राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः. नमः सत्यं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते.
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वाहामहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं तम् पिताहमह्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षामरुदु एव च गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यामहं वर्षं निघ्नामोत्स्यामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन दैविद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यं मासाच्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यं दिवि देवभोगान् एतं भुक्त्या स्वर्गलोकविशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्ममनुप्रसन्ना गतागतं कामकामलभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एपन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्युप्रहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुयोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सर्वोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्येवं
आत्मानं मत्परायणः। ॐ तस्तत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमित्रा महाले माताजी आणि कमला वसंत महाले माताजी भारी चंदकोन डिसाइड केलेला आसा ते, आणि आमच्या टिमाची पुरा भायर चमकला ती चेडवांक पुरा हॉलिडे आशिल्ली देखून नेक्स्ट एकादशीक जॉइन जाता ती। हरे कृष्ण। आणि आमकां हे अवकाश दिल्लेक भागवत कोंकणी पुराणाक मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माया माताजी तुमकां मोठो धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन प्रतीपटी तुम्ही तुमगेल टीम घेवन येताची तो अशीच प्रतीपटी येयाची म्हणून हांव तुमगेले निमगून घेता। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। नेक्स्ट आता मी 10th चॅप्टर वचा विभूति योग हे सांगू येता आसाची 1 to 7 स्मिता पै माताजी, 8 to 14 हेमा पै माताजी, 15 to 21 अर्जुन राव, 22 to 28 आशुतोष राव, 29 to 35 मुक्ता प्रभु माताजी आणि 36 to 42 राजेश महले प्रभुजी। हरे कृष्णा। स्मिता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमवचः एतियं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययां न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिच्च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढसमर्देषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं बहो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोधानं यशो यशः भवति भावा भूतानां मत्त एव प्रतपिताः महर्षिये सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एथं विभूतिं यो गच्छ मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन यज्ञातेनान्त्र संशयः। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात् आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासाः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हरे कृष्णा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मरुषिर्शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणार्मयमाजास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरच्छास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहराश्चाहं मुदवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासासां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करो काव्य। हरे कृष्ण। हरि ओम। यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरश्मिजिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्सात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम् अथवा भौनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरि ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भारी चंदकोरनु तुम्ही सांगल्या अशी प्रति एकादशी यश म्हणा तुमगेला निमगून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे नाव तुमका मस्त धन्यवाद। तशेंची स्मिता पै हेमा पै भारी चंदकोन सने दोग जणांना तुमका मस्त मस्त धन्यवाद। हेमा पै माताजी एज यूजुअल तुमका मस्त धन्यवाद। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद दिता। तसे अर्जुन राव आणि आशुतोष राव मस्त मस्त धन्यवाद देवा। तुमगे लांब म्हाका हांव धन्यवाद दिता। सो इतलो खुशी जाता कसन मैं वर्ड्स ना प्रतिपटी येताची चंदकोन सांगताची प्रतिपटी हेंची सांगची आमी तुम्ही भारी चंदकोन सांगताची म्हणून मस्त थँक्स देवा तुमका मस्त मस्त धन्यवाद। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमका मस्त धन्यवाद दिता। मुक्ता प्रभू माताजी एज यूजुअल तुम्ही प्रति हाके एकादशी येताची आणि आमगेल्या गीता सुबोधिनिका येताची अशी हे अशी म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। हरे कृष्ण। सो आता मी 11 अध्यायावरच्या विश्वरूप दर्शन योग हे सांगू येताची 1 to 7 स्फूर्ती पै माताजी 18 to 14 आशलता प्रभु माताजी 15 to 21 विनामल्या माताजी 22 to 28 गौरी भट्ट माताजी 29 to 35 डॉक्टर कामाक्षी माताजी 36 to 42 रश्मि भट्ट माताजी 43 to 49 अर्जुन राव 50 to 55 संध्या ईश्वर माताजी। हरे कृष्णा स्फूर्ति पै माताजी हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म सन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात् तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे युगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणन् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्वर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा कदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिप्रभाषत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेक बहु दूरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नातन्न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनङ्गरिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तरमत्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिवो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वरेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदल् लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पीताः प्राञ्चलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गः वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुरूपादं बहुदरं बहुदंशाकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितास्तताहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो
दंष्ट्राकरालानि चते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिरैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहुम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिज विज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानसमन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इव प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रसृत्युरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च ते नरं नमेरन महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकृते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वं विश्वमनन्तरूप वायुर्मग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठस्तस्ते नमस्तुस्ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं ते तवे मादार्पणयेन वापि यच्चावः सार्थमनस्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ व्याप्यनुचत तस्ममक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः पीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः आत्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्यचया शक्य एवं विदो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. भारीचंद कोण सांगले विश्वरूप दर्शन योग पुराजनानं स्फूर्तीपाई माताजी आणि आशलता प्रभू माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी येताच तुम्ही अशी येऊ कामण्य म्हणून घेता तुम्ही लगे भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. तशी 15 श्लोका दखून 50 श्लोकात नका
भारी छंद ते पुराजन माताजी ना सेपरेट सेपरेट राग घालून इतले छंदार ऐकत आशिल्ले आमकां डिफरंट डिफरंट राग बट भारी छंद करून 15 दाखून 50 श्लोक आता नका मस्त मस्त धन्यवाद एक डिफरंट डिफरंट सोरू आणि कसं म्हटलं ताका संगीत अशी लायक भजन से ऐकलं आमकां ते ऐकतना खुशी जाला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां सो मस्त धन्यवाद भगवत पुराणाक कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिता अशी प्रति एकादशी कामण्य म्हणटा हरे कृष्णा संध्या ईश्वर माताजी मस्त धन्यवाद तुमकां तशेंच आका कोणाक अर्जुन राव मस्त धन्यवाद देवा तुका सो अविनाश पै हे एबसेंट जालो सो ताजे बद्दल तू सांगलें तुका मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा सो आता मी 12 श्लोका चॅप्टरावरच्या 12 चॅप्टरावरच्या भक्ती योग हे सांगू येता असाची 1 to 6 गायत्री भट माताजी 7 to 12 नेहा पै 13 to 20 प्रतीक नायक हरे कृष्णा श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्या स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते हरे कृष्ण तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत् कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाश्चान्तिरनन्तरम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मयितरः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखं सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो जुजते लोको लोकानो जुजते च यः हर्षामर्षसभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न काञ्चति शुभस्य शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समासङ्गतः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्ति मान्ये प्रियो भक्तिमान्ये प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् यतोक्तं पर्युपासते यथा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिय। ओम तत्सत् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಅಮ್ಮ ಸಂಗೊಂದಿತ್ತ ಸೊನವ लायक देवा शिशिक. ओके, मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. अशी तुमच्या चरडो माशिकयाची आणि अशी प्रति एकादशीक पारायणाक प्लीज तुम्ही पुराजन प्रोत्साह दिया. तुमच्या चरडो वांक खुशी जाता सांचरडो वा यंगस्टर्स आतपुरी यत्तसची तांका भक्ती अस खुशी जाता. आमगेले भारती पै माताजी खुशी जाला. चलो आज नेहान सांगले म्हणून. हा देवा, थैंक यू हरे कृष्ण. हा थँक्यू तुक्का ना तुम्ही येऊ का. हा हरे कृष्ण आम सांगतेस हरे कृष्ण म्हणून. ओके ओके हरे कृष्ण देवा. ओके अशी याचना प्रति एकादशी का मस्त मस्त धन्यवाद. भगत पुराणा कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद देता. तशी गायत्री भट माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगल्या तुमका मस्त धन्यवाद. नेहा भारी चंद कोण सांगल्या माशी एकादशी यो आम सांगत असता. सो तू यो ट्राय कर येऊच्यात. ओके थँक्स हरे कृष्ण देवा. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी 13 अध्यायावरच्या 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योगा जयंती नाईक माताजी तांगे टीम घेऊन येत असं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आज 11 अध्याय क्षेत्रज्ञ योग सांगू का आमगे रोटसची. 1 दुकून 7 ताई मालती किणी माताजी. 8 दुकून 14 ताई हीरा माताजी. 15 दुकून 21 ताई नरसिंह कुडवा. 22 दुकून 28 संध्या माताजी. 29 दुकून 35 ताई हाव सांगता. सुरू करूया. मालती किणी माताजी स्टार्ट करायचे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् तच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः.
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः। हरे कृष्ण। हरे वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषार्मुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनं संसदि ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वजनार्दर्शनम् एतत् ज्ञान इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा ब्रह्मतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य शिष्यति। हरे कृष्ण। नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण। संज्ञा जी। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रक्ष्य गुणं गुणभोक्त्य च भोक्त्र च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्त्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ज्ञेयं रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते या ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मालती माताजी आणि नरसिंह कुडवा प्रभुजी, हीरा माताजी, संध्या सगळ्यांना संदुकून सांगला तुमक पूरी जनांक धन्यवाद। कोंकणी भागवत पुराणाक म्हाका चान्स दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयंती नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। आमका कुडो मम्माल दर्शन केलं तुम्ही बेंगळुरात कुडो, सो तांणी हांगा आशिल्लींची, सो मस्त मस्त धन्यवाद। भारी पुराजन भारी चंद कोण सांगल्या 13th अध्याय तुमका भगवत पुराण कोंकणी तरबेत हांव मस्त धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण। सो आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येता आसाची 1 to 9 माया नायक माताजी, 10 to 18 हांव सांगता आसा, 19 to 27 भारती पै माताजी। सो आज 14 अध्याय आमगे टीम सांगता आसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवर्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त हरे मस्त कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण. जगन माताजीने भारी चंदुकून सांगला. तुमको मस्त धन्यवाद तीन जणांचे. भारती पै माताजी, माया नाईक माताजी आणि विद्या पै माताजी. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय दकुनो माया माताजी स्टार्ट करता अशी. ताचे पयलीं फुडें हांव अनाउन्समेंट करता. ऑलरेडी भारती पै माताजीन सांगला अपास आमी तुमकां अपास रिमाइंडर दिताची म्हळ्यार विसर नाकाची म्हणून तशी. सो सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा एज इट इज भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन चलता. सो पुराचरण येवका म्हण हांव तुमगेल्या विनंती करून घेता. आमची केलाना जाता स्पीकर लायक स्पीकर येताची ताची हें घेयाची लाभ घेयाची येवका म्हण हांव निमून घेता तुमगेल्या पुराजन लागीं. तशी आयतारा बालोत्सव क्लास चलता. गजेंद्र मोक्षा चलता आसा. तो चेडवांक तांतू इंट्रस्ट असेल चेडवांक प्लीज पुरा आवसुला निमून घेता आसा. तुम्ही तांतू पार्टिसिपेट करा. आम्ही आत्ता शिकलेंची गजेंद्र मोक्षा. सो तुम्ही तुमगे चेडवांक आत्ता सांदकून पेटयाची. सो आमकां हें मेळ्ळी आशिल्लें अवकाश सदावकाश. सो भगवत पुराणा कोंकणी टिमा तांणी एक हें कर आयोजन केलां. सो चेडवांक पुरा जनाक तें एक शिकले. गजेंद्र मोक्षा भारी लायक आसा.
तुम्ही त्या श्लोका शिक्षक प्रोत्साहन करा म्हणून निवडून घेता. तशी जे सॅटर्डे वेदिक हिरोईन सिरीज चलता असं प्रति शनिवार इंडियाच्या 7:30 का. सो ह्या पटी कुंती महाराणी टॉपिक असं अमला सीता माताजी आणि भारी लायक स्पीकर. सो कुंती महाराणी विषयी आम्ही लेखताची कुंती महाराणी आमक गोत असं म्हणून ना आमक मस्त उणी गोत अशें आम्ही लेखता आशिल्लींची बट तांणी इतलो विस्तार जावन आमकां गोत ना तिला कितले की विशय असता. सो आमकां हांतू कळता प्लीज येऊ का म्हणून हांव तुमगेल्या पुरा जनांना विनंती करता. तशींची एप्रिल 27 ताका वैष्णव भजन आसा संध्या अशें ह्या पटीचेर डोवालकी म्हणून हांव लेखता आसा. सो पार्टिसिपेट करपाक म्हण जाल्यार तुमी नांव दिवं येता ते हांव येता आमगेल्या फ्लायर येता तातूंतल्यान तुमी कोणा नांव दिवका की तुमगे चेडवा इंट्रस्ट असल्यार नांव दिवं येता. तशींची मे 1 सोमारा संपूर्ण भगवद्गीता पारायण उपास जाल्ले आज जत्तच आनी बरे 15 दीस उपास धांवन आयले. सो कोणाक खंयचे अध्याय जावका. सो प्लीज तुमी नांव दियाची माया माताजी आनी भारती माताजी लागीं. सो तशींची आतां जुलय 18 दाकून ऑगस्ट 16 अधिक मास आमकां पुराजना गोत आसा अधिक मासांत कसं चड केल्यार अधिक फल मेळटा म्हणून. सो त्या दीस ताजे गोस्करची भगवत पुराणा कोंकणीत तांणी एक धबाला अधिक मासांत 1 म्हयन्यांत पुरुषोत्तम 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग ते सांगच्याक आमकां पुराजनाक अवकाश दिला. सो ते सदा पुराजनान ताजे उपयोग करून घेयाची तुमगेले सांगताशी कोणाक संजोवका म्हणून आनी एनाउन्स करतलीची लिस्ट घालतलीची तो पुरा तयार जायाची. सो तशींची चौराष्ट्रक म्हण आसा कृष्णाला भारी छंद आसा ते कोणाक सांगच्या इश्ट आसा ती तांणी कॉन्टेक्ट कराची तुमकां त्या लिरिक्स आनी ऑडियो आमी पेटयताची. सो भारी छंद आसता भजन श्लोका टायप पर भारी लायक आसा कृष्णाला कोणा इंट्रस्ट की तांबे सांगच्या आसा आमगेले पुरुषोत्तम मासांत अधिक मासांत. सो इंट्रस्ट आशिल्ली पुरा जाणांना नांव दिवपा म्हणून हांव निमून घेता. सो हरे कृष्णा. पुरा जाणांक मस्त मस्त धन्यवाद. पुरा जाणांना भारी छंद कोण श्लोका सांगेला का भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिता. ओवर टू यू मायका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा विद्या माताजी. भारी लायक कोण एंकरिंग केलं दोगांनी भारती माताजी विद्या माताजी. हांव कंटिन्यू करता सगळ्यांनी आयकून म्हणलें आमी 14 अध्याय आमी फर्स्ट टायम अशी त्या एक जाणांनी 1 अध्याय म्हणलें कितकी मस्त खुशी जाली. भारती माताजीला एक आयडिया केली ह्या 1 चॅप्टर 3 वांटू करून आमकां त्या एक जाणां वांटून दिली. सो आमी खुशेर म्हणलें जयंती नायक माताजीन मस्त करून लायकून आमकां केलें. मस्त थँक्स माताजी जयंती नायक माताजी. आता आम्ही 15 अध्यायाक वचा पुरुषोत्तम योग पंचायतची 1 to 7 सुपर्णा भट माताजी, 8 to 14 आरती प्रभु माताजी, 15 to 20 आज्ञा अजित. ओवर टू यू सुपर्णा भट माताजी. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 15 पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्निर्मुक्ताः
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामं संस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्युन्मानकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। फिफ्टीन्थ ते तुमगेलच माताजी आरती प्रभू माताजी नाही 14 ना बाई नेक्स्ट तुम्ही म्यूट आरसची माताजी म्यूट आरस माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा निगेल जल कंटिन्यू कोर कावे बाय बाय तुमगेल जल अनगा पैवा आता म्यूट आरस हरे कृष्णा सर्वस्य चाहं हृदि संविनिष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्विद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे बोल. सुपर्णा भट माताजी भारी लायक कोण म्हणे आणि आमगेला रेसिटेशन केदना येत असताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही भारी लायक कोण म्हणे अशी केदना येऊ का म्हणून हांव विनंती करता. तशीची आरती प्रभू मग ते स्थानी फर्स्ट टाइम येवचे म्हणून भारी चंद कोण म्हणले माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद अशी केदना येऊन तुम्ही म्हण का. तशीची अनघा पै हानी लायक कोण म्हणले माताजी अशी केदना येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट करता आमकां मस्त रिसायटर्स जावपा नवे नवे रिसायटर्स आयल्यार रे आमकां मस्त खुशी जाता. थोडे थोडे वांटून सकाळने म्हण येता मस्त मस्त सकाळांक धन्यवाद म्हणल्याक. मुखारी 16 अध्यायाक वचाने देवासुर संपद विभाग योग पंचायत 1 to 8 आशा नायक माताजी, 9 to 16 स्मिता मल्या माताजी, 17 to 24 वीणा कामत माताजी. ओवर टू यू आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा ये तावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः
मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहन्ति शतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामजस्रमशुभान् आशुरीष्वेव योनिषु आशुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो यान्तदमागतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद सकडे माताजी का तीन माताजी काही आशा नायक माताजी बारेला ऐकून म्हणे माताजी तुम्ही त्यांना येऊन तुम्ही रिसेट कर का मस्त मस्त धन्यवाद तशी सुनीता मल्ल्या माताजी हानी केदना येऊन रिसेट करताची आमगे एव्हरीडे ऑलमोस्ट रिसेट करता असे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी धन्यवाद बारेला ऐकून म्हणे माताजी अशी केदना येऊन रिसेट करता मला रिक्वेस्ट करता। आता मुखारचे श्रद्धात्रय विभाग योग 17 अध्याय कोऑर्डिनेट केला डॉक्टर सी व्ही कामत। आता भाग्यश्री माताजी हानी टेक ओव्हर करतलीची। ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माया नायक माताजी। आज आमगे लोट सांगू कसती श्लोक 1 दुकुन स पुष्पा पै माताजी 7 दुकुन 12 रामनाथ किनी प्रभुजी 13 दुकुन 18 गोपाल पै प्रभुजी 19 दुकुन 24 मैथिली नायक आणि वरली माताजी आणि वरला लशील हाव सांगतस। तुम्ही सूर करूयात पुष्पा पै माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यसुरनिश्चयान्। हरे कृष्णा। आहारसत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः
यज्जत्तपस्तदादानं तेषां भेदानिमिं शृणु आयु सत्तबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्त्याः स्निग्धाः स्थिरा सज्जा आहाराः सात्विकप्रियाः अफलाकाङ्क्षी विर्यज्ञो विविधस्तोय युज्यते यश्च व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तु फलं दुर्भाग्यमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् अस्पृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वान्मयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपोमानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् मैथिली नायक माताजी। हरे कृष्ण। मूढाग्रहेण आत्मनो यत्पिदाया क्रियते तपः परस्योत्तसाधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दत्तव्यम् इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रयात्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते चे प्रालिक्षितं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम् ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन विदाश च यज्ञश च वितास पुरा तस्मद् ओम इति उदाहृत्य याजना दान तप क्रिया प्रवृत्तन्ते विधानोक्ता सतातं ब्रह्मवादिनम्। हरे कृष्णा। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः।
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तप्त्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, हरे बोल माताजी. सगळ्यांनी लायक करून मिळे तुमगेल टीम नकेश्री माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. केदना अशी येवका म्हणून विनंती करता. डॉक्टर श्री कामत प्रभुजी काय मस्त मस्त धन्यवाद. आता कडेश अध्याय मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय मुंच्या इतिहासाची 1 to 7 शिल्पा हेगडे माताजी, 8 to 14 कन्निका भट, 15 to 21 वैष्णवी भट माताजी, 22 to 28 लीला पै माताजी, 29 to 35 आहना प्रभु, 36 to 42 अश्विनी शानबाग माताजी, 43 to 49 प्रत्युषा किणी, 50 to 56 प्रिया किणी माताजी, 57 to 63 शरदी शानबाग, 64 to 70 शिशिर शानबाग, 71 to 78 रश्मि शानबाग माताजी. ओवर टू यू शिल्पा हेगड़े माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 18 मोक्ष संन्यास योगो नामः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि मे वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनशूदन. श्री भगवानुवाच काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षिणाः. त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः. न देश्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषजते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः.
कृष्णा। हरे कृष्णा। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्येत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पक्ष तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवीक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते समसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसन्नेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे व्रतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगा यत्तदग्रे व्रतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे जानवन्दे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति पृथिव्यां वादिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिया विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिराजमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यफलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दाद्वीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्यामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वजो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय बद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। यैमं परमं गुह्यं इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येपेते च इमं धर्म्यं संवादमाययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्मितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौचम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् तयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं वृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् वृष्यामि पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्ण सकाळने लायक कोण म्हणलाय कडे अध्याय मोक्ष संन्यास योग भारी लायक कोण म्हण सकाळने शिल्पा हेगडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आणि केदना म्हणतात ती मस्त मस्त धन्यवाद अशी केदना येऊ का म्हणून विनंती करता तशी जी कन्यका भट आणि वैष्णवी भट आणि केदना जाऊ जण आवसने धुव सूर करताना कळतंय हाय पिच आमके एकदम अपास एक पटे एटमॉस्फेअर खंय असलेले अपास आम्ही येऊ का तशी त्याने सूर करता कन्यका मस्त मस्त खुशी जाता अशी केदना येऊन म्हणून का चरडा अशी म्हणका एज स्पिरिट आर म्हणका केदना मस्त मस्त धन्यवाद जय माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण देवा लीला पै माताजी हाने केदनाय आमगेले रेसिटेशन आसताची आणि सुबोधिनी क्लासाक एवरीडे येऊन रिसेट करता असताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण तशीची आहना प्रभू अश्विनी शानभो शहाना यांनी तिगे लोटू कोण ती मालगड माताजी आशिल्लीची तांकां दोगांकय हांव धन्यवाद सांगता तशीची प्रत्युषा केणी आणि प्रिया केणी पुरा आमची ओटू फॅमिली शी आसाची दोग जण तेक जगना हांव सुद्दां भाव भयण्यो अशी आसाची चॅप्टरान तो प्रत्युषा केणी प्रिया केणी हांकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी केदना अशी येवन रिसेट करता शरदी शानबाग शिशिर शानबाग आणि रश्मी शानबाग हांकाय मस्त मस्त धन्यवाद केदना येवन हांव रिसेट करताची स्कुलाचे टायमा परीक्षा अभ्यास पुरो आसता जाल्यार चुकना तरी म्हणटाची देव हांव केदनाय अनुग्रह करो म्हणून सांगून देवाला प्रार्थना करून आमी आमगे लायफचे एंड करूया एंड करची ना भारती माताजी विद्या माताजी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय कृष्ण अर्पण।